ಅಲ್ಲಿ काचामेनती संदेश म्हणणं त्याला मान जिरात आहे होत्या तुम्ही गावला पण बेगे खाल्ली येणार खाल्ली तरी जिरात आहे अंगम हरे भूषणमाश्रयन्ति बृन्दावनेव मुकुराभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाकलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवदायाय मुक्तामुमूर्तिदधति वदने मुरारे प्रेमत्रवा प्रणिहितानि कदा गतानि मालातृचोर्मधुगरीव महोत्कलेया सा मे श्रियन्ति सदसा सम्भवाया आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दगन्धमणिमेषमनङ्गतन्त्रम् आगेकरस्थितकनीरपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै मम भुजङ्गसयाङ्गनायाः वाक्पन्थरे मधुजितश्रितकौसुभेया हारावलीव हरिनीलमणिविवादी कामप्रदा भगवतो विकटाक्षमाला कल्याणमा भवतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदारि ललितोरसिकैरवारे तारानरेश्वरनिया तडितङ्गनेव माधुश्रमस्तकरां ममनीयमूर्ते वक्त्राणि मेति सदुपार्कवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रणमलकलयत्र भावात् माङ्गल्यवाजि मधुमादिनि मन्मथेन मय्यापदेतदिनमन्तर्वीक्षणार्थम् मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविप्रमदानदक्षम् आनन्दलेतुरधिकं मयविद्विषोऽपि ईशन्निषेधतु मयि क्षणमीशनार्थम् विधिवरोदर सहोदर इष्टामि शिष्टमनयो विययात्रयात्र दृष्ट्याद्रिविष्टवपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करतिष्ठरायाः दत्यादयानुभवनोऽत्र विनामुदारा अस्मिन्नकिञ्चनविहङ्कशिशौ विषण्णे दुष्कर्मकर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयीनयनाम्बुवाः कीर्तेवदेवी गरुडध्वज सुन्दरीः सागम्बरीः शशिशेखरवल्लभेदी सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगोचररुण्यै सृष्ट्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै सत्यै नमोऽस्तु सदपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाडीरनियाननायै नमोऽस्तु दुःखोदधि जन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै
नमोऽस्तु नारायण वल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शारदालोलवल्लभायै नमोऽस्तु देवी गुरुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिप्रच्युतायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियरञ्जनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि वरवन्दनानि दुरितहरणोद्यतानि मामेव मादरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्दनोति वचनाङ्गमानसैः मामुरारिहृदेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते कवळतमां सुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूरिकैकप्रसिद्धमध्यं दिक्कस्तिनिककनककुम्भमुगावसृष्ट स्वर्वासिनी विमलचारुजलावृताङ्गी प्रातर्नमामि जगदां जननीमशेष लोकादिनाथभृगिनी कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरवादैः अवलोक्य मामचिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृतयाः सुवन्दिते प्रदितिरङ्गकल्पकं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुधर्भाग्यभागिनः भवन्ति ते भुवि कुलवाग्विलासयाः श्रीमद्विहारीमत्सागराचार्यविरचित श्रीकनकदासोत्तरं सम्पूर्णम् வெள்ளிக்கிழமை இல்லை தெரியல